परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र नाम रे पुणी थरे आपण मानकु स्वागत करे। पुणी ए प्रातः समय प्रभुंकर वाक्य नहीं वाक्यर सेवा करिबा पाई प्रभु ई सुजोग देइथिबारु प्रभुंक निकट रे मु विशेष धन्यवादी अटे। वास्तविक भावरे प्रभुंक पाद तले बसी प्रभुंकर निकटवर्ती हेउ हेउ तांको चरण तले निजकु समर्पण करिबा पुणी तांकर वाक्य अवधान करिबा वास्तविक भावरे आशीर्वादर विषय अटे। जीवनर सबुठारु उत्कृष्टतर विषय जदि ख्रीष्ट विश्वासी भावरे आमे मनोनयन करने को चाहूँ तेबे आसु आमे मनोनयन करू प्रभुंकर चरण, कारण तांको चरण ही सबुठारु उत्कृष्टतर विषय अटे। एही समय रे अल्प समय आमने प्रभुंक वाक्यरु चिंता करिबा। जोहन लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय 1 पदरु 8 पद। जोहन लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय 1 पदरु 8 पद मु पढ़ी। दयाकरी आपण माने निज निजर बाइबल को खोलंतु, पुणी मो सहित निजर बाइबल को मध्य पढ़ंतु। प्रभुंक वाक्य पर लेखा अछि, इतिमध्य जीशु निस्तार पर्वर 6 दिन पूर्वरु बेथनिया को आसिले। जो लाजार को से मृत मानक मध्यरु उठाई थिले से सही स्थान रे थिले। तेणु से माने ताहांक निमंते सही स्थान रे गोटे रात्रि भोज प्रस्तुत कले। मार्था परिचर्या करुथिले, आउ जो माने ताहांक सहित भोजन रे बसिले लाजार से मानक मध्यरु जणे थिले। सेतळे मरियम अधसेर अति बहुमूल्य विशुद्ध जटामांसी तैल घेनी जीशुंक पादरे ताहा लगाई आपणा केशरे ताहांक पाद पोछि देले। आउ तैलर सुबासरे घरटी महकी गला। किंतु ताहांक शिष्य मानक मध्यरु इस्कारियोतीय जिहुदा नामक जो शिष्य ताहांकु शत्रु हस्तरे समर्पण करिबाकु जाउथिला, से कहिला, एही तैल 150 टंकारे विक्रय करा जाय काहीकि दरिद्र मानकु दिया न गला। से जे दरिद्र मानक निमंते चिंता करुथिला बोली एहा कहिला ताहा नुहे, किंतु से जणे चोर आउ ताहा निकटरे टंका थली थिबारु सेथिरे जहा जहा रखा जाइथिला ताहा से चोरी करि नै जाइथिला। सेथिरे जीशु कहिले, एहाकु छाड़ी दियो, जेपरि मोर समाधि दिन निमंते से एहा रखि पारे। दरिद्र माने तो सर्वदा तुम्भ मानक निकटरे अछंती, मात्र मु सर्वदा तुम्भ मानक निकटरे नथिबे। प्रभु एही पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज जो चिंता मु आपण मानक सम्मुख रे रखिबे ता हेउछे ईश्वर को सम्मानित करिबा, ऑनरिंग गॉड। जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय है ईश्वर को आदर करिबा, ईश्वर को सम्मानित करिबा। आमे जेकोनोसी कार्य करू, जेकोनोसी परिस्थिति मध्यरे रहू, जेकोनोसी अवस्था मध्यरे रहू, आमे सही अवस्था रे प्रभुंकर गौरव करू। जदि आमे प्रभुंकर दास मानकर जीवन को देखू, विशेष करी प्रेरित पाउलकर जीवन को जदि आमे देखू, प्रेरित पाउलकर गोटे मात्र उद्देश्य बा लक्ष्य थिला ईश्वर को गौरव देवा। तेणु से मंडली गुड़िक को लेखन्ति, आमे जहा भी करू, जे कोनोसी कार्य मध्य करू, ईश्वरंकर गौरव निमंते ताहा करू। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी भावरे आम प्रत्येकंकर
उद्देश्य एवं बंचिबार लक्ष्य केवल ईश्वर को गौरव देवा हेउ। जो शास्त्रांश माने आज नहीं ताहा सुपरिचित शास्त्रांश आउ एई शास्त्रांश बेथनियरे थिबा गोटे परिवार संबंध रे प्रकाश करे। जो परिवार रे 3 जन भाई भौणी थिले, एकत्र बसवास करुथिले, मार्था, मरियम, लाजार, जो लाजार को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु उठे थिले। प्रिय भाई भौणी माने एक सुंदर परिवार। यही परिवार एक कृतज्ञ परिवार थिले। यही परिवार जो परिवार को प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रेम करुथिले। यही परिवार सही परिवार थिले जो परिवार आतिथ्य सत्कार करिबा पाए कुंठित नथिले। एक प्रभु भयकारी परिवार आमे एई स्थान रे देखुछु। जदि आमने संदर्भ को देखु 11 पर्व एक अवसाद एक दुखद घटना को प्रकाश करुछे। आउ 11 पर्व रे आमे गोटे मृत्युर दृश्य को देखुछु, एक शव सत्कार दृश्य को देखुछु। किंतु 12 पर्व को आसला बेले एक भिन्न दृश्य, एक आनंदर दृश्य, एक भोजनर दृश्य आमे देखुछु। काहेकि एही रात्रि भोज काहेकि आयोजन करा जाई अछि? आउ ए रात्रि भोज रे सही व्यक्ति बसी छंती जो व्यक्ति जीवित होई अछंते। हुए तो से समस्त को कहथिबे, देख मु मृत थिले वर्तमान जीवित अछि। प्रिय भाई भौणी माने एक आश्चर्य साक्ष्य, एक वंडरफुल टेस्टिमनी। से निश्चित यही साक्ष्य दे कहथिबे मु मृत थिले वर्तमान जीवित। प्रिय भाई भौणी माने जहन 12 पर्व 1-2 प्रकाश करे से माने एई भोज आयोजन करिथिले जीशु को गौरव देवा उद्देश्य रे, जीशु को धन्यवाद देवा उद्देश्य रे। काहेकि ना लेखा जाए कारण प्रभु जीशु लाजार को मृत्यु उठे अछंते। ए राइट टाइम टू एक्सटेंड लव, ए राइट टाइम टू एक्सटेंड ग्राटिट्यूड ऑफ हार्ट आमे एही स्थान रे देखि पारुछु। कहिबाकू गले परिवार एक धन्यवादार्थक प्रार्थना, ए थैंक्स गिविंग प्रेयर आयोजन करिछन्ते। भोजकू प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निमंत्रण करा जाइछे, तांकर 12 जन शिष्यों को निमंत्रण करा जाइछे। हुए तो आमे जनकर नाम स्पष्ट भाव रे देखि पारुछु, इस्करित जिहुदा। इस्करित जिहुदा जहांक संबंध रे आमे समस्ते जानू। से जड़े कपटी थिले, जड़े प्रतारक थिले, आउ से वास्तव रे जहा थिले ताहा प्रकाश करू नथिले। एही स्थान रे आमे मरियम को मध्य देखुछु। एही स्थान रे इस्करित जिहुदा मरियम कर कार्य को एक नोवेल वर्क को से अभियोग करुछन्ति, समालोचना करुछन्ति, जहाँ 5 पदरे उल्लेख करा जाए। तांकर एही समालोचना
ସଠିକ୍ ମନୋଭାବର ସମାଲୋଚନା ନଥିଲା। ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ଯଦି ଆଜିର ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ପରିବାରକୁ ଦେଖୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତାରକ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏହି ଭୋଜର ଆବାହକ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଶେଇ 16 ଜଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ଏହି ଭୋଜରେ ଦେଖୁଛୁ। ବେଥନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆୟୋଜନ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମାରୋହ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭୋଜ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରେ ବେଥନିୟର ଅର୍ଥ ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପୁଅର୍, ଗରିବ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ସାଧାରଣ, ଅତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା ଯୀଶୁ ସେହିଠାରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ବାଛ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହି ଅଲୱେଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ସୋସିଆଲାଇଜ୍ଡ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ହି ଲଭ୍ସ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉପାସନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉପାସନାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନର କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାସ୍ତବ ଉପାସନା ବା ପ୍ରକୃତ ଆରାଧନା ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦିଏ, ଉଛୁଳି ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠେ, ଧନ୍ୟବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉପାସନାକୁ ସଜେଇ ପାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଉପାସନାର ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ, ଏ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଏ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ୱର୍ସିପିଂ। ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ହିଁ ଉପାସନାର ହୃଦୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଦିନର ଉପାସନା ଏହି ବେଥନିଆରେ ଏହି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କିପରି ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ,
तीन जनकर चरित्र को पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रकाश करिसेंते। आउ ए तीन जनक चरित्र रु तीनोटी डिफरेंट कार्य आमे आलोचना करिबा, जो द्वारा आमे प्रभुंकर गौरव किपरि करि परिबा बुझी परिबा। मार्था प्रथम चरित्र मार्था। मार्था को नाम जेतले बाइबल रे आसे सबु बेले बाइबल प्रकाश करे जे मार्था परिचर्या करुथिले। जेतेबेले भी मार्थांकर नाम आसुछि बाइबल रे तांकर उत्कृष्टतर कार्य को बाइबल प्रकाश करे से परिचर्या करुथिले। प्रिय भाई भौणी माने, मार्थांकर सुनाम रहिछि से थिले जणे सेविका, उत्तम परिवेषणकारी। सी वाज ए गुड सर्वर। आउ एहा एक आत्मिक दान मध्यरे एक अनन्य बा यूनिक दान जहा जड़े ख्रीष्ट विश्वासी धारण करिपारे। प्रथम थर मार्थांक विषय यह लेखा जाई नाही। बाइबल को जदि आमे अनुध्यान करू अनेक थर मार्थांक विषय कहा जाए। लुक तार 10 अध्याय 40 पदरे लेखा जाए जे मार्था परिचर्या करुथिले। मार्था वाज बिजी इन सर्विंग। शी वाज ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी टू सर्व क्राइस्ट। आउ मार्थांकर एही कार्य को प्रशंसा करा जाइछे आउ मूल्य मध्य दिया जाइछे। प्रिय भाई भौणी माने, मु कौन कहबा को चाहे, मार्थांकर सेवा करिबार हृदय थिला। सी हैड ए हार्ट ऑफ सर्विंग। से सेवा करने को पसंद करुथिले। सी जस्ट वांट टू सर्व। सी हैज डयर पर्सनालिटी। कार्य करिबार चरित्र तांकर थिला। कर्मशीलतार स्वभाव तांकर थिला। आउ एही स्थान रे तांक विषय लेखा जाए से परिचर्या करुथिले। किंतु लुक 10 अध्याय एवं जहन 12 अध्याय को जदि आमे देखिबा, मार्थांकर सेवा कार्य रे, मार्थांकर परिचर्या रे किछि परिवर्तन आसीछि। किछि चेंजेस आमे देखि पारुछु। लुक 10 अध्याय सेवा रे मार्था उत्तेजित थिले, व्यतिव्यस्त हेउथिले। किंतु एही स्थान रे मार्था सठिक मनोभाव सहित सेवा करुछन्ते। सी वांट्स टू सर्व जीसस आउट ऑफ ओवरफ्लो ऑफ हार्ट। गोटे कृतज्ञतार हृदय रे मार्था जीशुंकर सेवा करने को चाहिए। मु प्रैक्टिकली गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहवा को चाहे, दयाकोरी बुझा चेष्टा करंतु। आमे परस्पर सेवा करने द्वारा, परस्पर प्रति सेवार मनोभावना पोषण करने द्वारा आमे प्रभु जीशुंक प्रति आमानकर प्रेम, आमानकर श्रद्धा, आमानकर भक्ति भाव को प्रदर्शन करिथाओ। एणु पाउल कलसियो तार 3 अध्याय 23 और 24 पदरे एही प्रकार कहन्ते, तुम्भे माने जहा किछि कर प्रभुंक निमंते कला परि अंतर सह ताहा कर, मनुष्य निमंते कला परि नाही, प्रभुंक ठारू उत्तराधिकारी रूप पुरस्कार पाइबा निमंते पाइब एहा तुम्भे माने जान। तुम्भे माने प्रभु ख्रीष्टंकर सेवा कर। प्रिय भाई भणी माने, पाउल कहउछन्ते तुम्भे माने जहा किछि कर ताहा मनुष्य निमंते कला परि नुहे, प्रभुंक निमंते कला परि। जदि आमानकर सठिक मनोभाव रहिछे सेवा करिबारे, अन्य मानकु साहाय्य करिबारे, तेबे प्रभु
आमानंको उत्तराधिकारी रूप पुरस्कार देवाकू जाउछन्ते। आ आमानंकर सठिक मनोभाव सेवा कार्य साहाय्य करिबारे जदि रहिछे ताहा प्रभु को गौरव प्रदान करे। प्रभु जीशु आमानंक ठारू से सेवक मनोभाव को अपेक्षा करुछन्ते, कारण ए सेवार मनोभाव प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मध्य थिला। एणु से कुहन्ते मनुष्य पुत्र सेवा पाइबा को आसी नाहन्ते, मात्र सेवा करिबा को आसी अछन्ते। अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपणार प्राण देवा को आसी अछन्ते। प्रिय भाई बणी माने सेवा प्रभुंकर मनोभावना थिला। आ जेतेले एई सेवार मनोभावना आमानक जीवन रे देखा जाए, एई सेवार मनोभावना आमानकर कार्य रे देखा जाए, सेतेबेले प्रभु गौरवान्वित हुअन्ते। प्रिय भाई भणी माने आमे जीशुंकर सही आत्मा को नहीं अन्यर सेवा करो, जो द्वारा प्रभु गौरवान्वित हेबे। कारण प्रभुंकर जीशुंकर सर्वेंट हार्ट थिला, आ से अपेक्षा करन्ते ए सर्वेंट हार्ट आमानंकर रहू। ए सर्वेंट हार्ट ने आमे प्रभुंकर सेवा करू, लोकमानकर सेवा करू, मंडलीर सेवा करू, परिवार सेवा करू, अन्य मानकर सेवा करू, ताहा प्रभुंकर गौरव करे। आज आमे समीक्षा करू, आमे कौन सही मन नहीं उपासना करुछु कि आमानकर कौन सही प्रकार सेवार मनोभावना रही कि सेवार हृदय रही कि प्रत्येक सेवार सुजोग आमानकु दिया जाइछे। आमे प्रत्येक सेवार सुजोग को व्यवहार करू, पुणी प्रभु को गौरव देव। द्वितीय व्यक्ति जे कि मरियम, आमे मरियम का विषय आलोचना करने पूर्वर लाजार का विषय अल्प समय चिंता करबा। लाजार 2 पद प्रकाश करे, जहन 12 2 पद प्रकाश करे, तेणु से माने ताहांक निमंते से स्थान रे गोटे रात्रि भोज प्रस्तुत कले। मार्था परिचर्या करुथिले। तापर लेख देखंतु, आउ जो माने ताहांक सहित भोजन रे बसिथिले लाजार सेमानक मध्यरु जणे थिले। लेखा जाए लाजार सेमानक मध्यरे जणे थिले, अर्थात से मध्य जीशुंक सहित भोजन रे बसिथिले। प्रथमे हुए तो ए बसिथिबार कथा आमानकु गोटे आलस्यता भली लागी पारे। हुए तो आमे भाबू जे ए 2 भौणी किछि करुथिला बेले ए बाबू आराम रे बसी छन्ते आउ खाली मजा नेउ छन्ते। किंतु जदि आमे प्रभुंकर वाक्य को सूक्ष्म भाव रे देखिबा, प्रभुंकर वाक्य प्रकाश करे से किछि दिन पूर्वरु मरी जाई छन्ते, आउ किछि दिन परे से उठी छन्ते, जीवित अवस्था रे अछन्ते। हुए तो तांकर भिन्न भिन्न शारीरिक दुर्बलता र कंप्लेन रही थाई पारे। किंतु मन रख प्रिय भाई भणी माने, ए स्थान रे लाजार जहा करूछन्ते, जहा प्रैक्टिस से करूछन्ते, हुए तो सही कार्य को प्राय आमे समस्ते अवहेला करि थाओ। कौन सही कार्य? ख्रीष्ट विश्वासी भावरे मोस्ट नेग्लेक्टेड वर्क। प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी यही कार्य को अवहेला करते। कौन सही कार्य? इस स्थान रे लाजार he is enjoying the presence of the Lord।
ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ he simply wanted to enjoy his presence and fellowship with the Lord. ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇଲେ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିବେ, ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି ଲାଜାର, ବା ଏମିତି କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଲାଜାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ? ଦୁଇ ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଲାଜାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। To the fullest, he enjoys the presence of God, the fellowship with the Lord. प्रिय भाई भौणी माने, से ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ सहभागिता କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଲାଜାର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଜାରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେହି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। He wanted to enjoy every moment with the Lord. ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଗୋଟେ ମନୋନୟନ କରୁ ଯେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ, ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, କୌଣସି ବିଘ୍ନତାର ସହିତ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। We need to come to him, spend time with him and enjoy his presence quietly. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀରବତାର ସହିତ ବସୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇବ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, this is what we get in the presence of God, the fullness of joy. ଆଜି ଆସୁ ଲାଜାରଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ନୀରବତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବା ଶେଷ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, God takes honor when we sacrifice something for him. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତି। 3 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ।
मु पढ़ुछे। सेतेले मरियम अधसेर अति बहुमूल्य विशुद्ध जटामांसी तैल घेनी जीशुंक पादरे ताहा लगाई आपणा केशरे ताहांक पाद पोछिदेले आउ तैलर सुबासरे घरटी महकी गला। प्रिय भाई भणी माने 3 पदरे सुंदर कथा उल्लेख करा जाइछि मरियम को विषय। तांकर एही कार्य एते गुरुत्वपूर्ण थिला, एते प्लीजांट थिला, एते जॉयफुल थिला, जा संबंध रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट 7 पदरे एक टिप्पणी प्रदान करुछंती। कहउछंती लेखा अछि 7 पदरे, सेथिरे जीशु कहिले एहाकु छाड़ी दियो, जेपरि मोर समाधि दिन निमंते से एहा रखी पारे। एहा कि प्रकार कार्य थिला, जो कार्य रे प्रभु निजकु निस्तब्ध भावरे धरी रखी पारिले नाही, नीरव रही पारिले नाही। प्रिय भाई भणी माने मु गोटे कथा आपण मानकु कहिबाकु चाहे, जेतेबेले आमे प्रभुंक निमंते किछि सैक्रिफाइस करू अनकंडीशनली, ताहा प्रभुंकु सम्मान दिए। प्रिय भाई भणी माने मरियम कर एही कार्य केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय को प्रकाश करे। प्रथम विषय एही कार्य थिला प्रोफेटिकल वर्क। गोटे भविष्यत रे सफल हेबाकु जाउथिबा गोटे कार्य को एहा प्रकाश करे। तेणु करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले, जदि आमे 6 पद को देखु, से कहउछंती निस्तार पर्व विषय। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं से निस्तार पर्वर मेष शावक, आउ से निस्तार पर्व रे निजे बलिकृत हेबाकु जाउछंती, मृत्युवरण करिवे। एहा मरियम जानती, हुए तो ईश्वर तांकु एई प्रकाशन देइछंती। जीशु कहिले से मो समाधि निमंते मो शरीर को अभिषिक्त करि अछंती। प्रिय भाई भणी माने केते गौरवपूर्ण कार्य। मरियम जहा कले ताहा भविष्यत संबंधी कार्य थिला। द्वितीय विषय एहा प्रेमपूर्ण ओ कोमलमय कार्य थिला, सदय हृदय कार्य थिला, ए टेंडर गेस्चर थिला। से जीशुंक पाद तले बहुमूल्य ओ विशुद्ध जटामांसी तैल लगाई देले एवं तांकर केशरे से पोछि देले। से चरण पुछिबा पाए टावल व्यवहार कले नाही। से एही कार्य द्वारा प्रभु को गौरव दौछंती। प्रिय भाई भणी माने पाउल प्रकाश करंती, मस्तकर केश जने स्त्रीर गौरव अटे। मस्तकर केश स्त्रीर गौरव अटे। आउ एही स्थान को जदि आमे देखुछु, सेही केश जहाँकि मरियम रो गौरव थिला, से गौरव को जीशुंक चरण तले ढाली दौछंती। प्रिय भाई भणी माने मु आपण माने आमानकर गौरव को जो पर्यंत प्रभुंक पाद तले प्रभुंकर चरण को आणु नाहु, सही पर्यंत आमे प्रभुंक गौरव दे पारिबा नाही। प्रभुंक गौरव देबार अछि तो आमर गौरव को जीशुंक चरण तले ढालिबा को हेबो। एहा प्रेमपूर्ण कार्य। तृतीय एहा एक व्यय बहुल कार्य, ए कॉस्टली वर्क, जहा 3 पदरे प्रकाश करा जाउछे। 5 पदरे कुहा जाउछे कि एहा रो मूल्य केते लेखा जाउछे 150 टंका रे, किंतु ओरिजिनल वाक्य बाइबल रे लेखा जाउछे 300 दिनारी। प्रिय भाई भणी माने एते कॉस्टली कार्य से करुछंते। मु प्रश्न पचारिबा को चाहे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम एनी वन ऑफ अस,
आमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। କେଉଁ ସେହି ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ ଏକ କଷ୍ଟଲି ବିଷୟକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଛୁ। ମରିୟମ ସେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ବେଥନିଆ ଭଳି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ କି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପୁଅର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ କଷ୍ଟଲି ଗେସ୍ଚର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଏକ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ୱାର୍କ, ଏକ ଜେନରସ୍ ୱାର୍କ, ଏକ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ 3ଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ମାର୍ଥା, ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ। ଲାଜାର, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ, ନୀରବତାରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମରିୟମ, ଯିଏକି ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ପ୍ରତୀକ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ତୈଳର ସୁବାସରେ ଘରଟି ମହକିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତାହାର ମହକ, ତାହାର ସୁବାସ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଓ 15 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ, ମୁଁ ଓ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ସୁଗନ୍ଧ, ଏହି ସୁବାସ ଚାରିପଟ ବ୍ୟାପୁଛି କି? ଆମମାନଙ୍କର ସୁବାସରେ ଘର ମହକୁଛି କି? ମଣ୍ଡଳୀ ମହକୁଛି କି? ସମାଜ ମହକୁଛି କି? କମ୍ୟୁନିଟି ମହକୁଛି କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଡୁ वी वांट टू ऑनर गॉड? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଫଲୋ ଦିସ୍ 3 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ପ୍ରଥମ, ସର୍ଭିଂ ଅଦର, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟଲି ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ହିମ୍, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।